समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करछि आयुष बेरा ओडिया ब्लॉग को आशा करछि आपण माने बहुत भल थे आ खुशी रे थे आम तो एमती भल अच्छु आबे देखो आम आसीलु है आयुष गोटे रिल्स करने आपटे अच्छा आयुष अच्छा मुझे देखी दूसरी आपण मानक देखते सी आसिक छिड़ा जाइए आयुष किसी कहूनी कहीं कहीं किसी कहून कहीं किसी कहून टे कह तो स्कूल आसिक सांगे सांगे इे पलि आसला हाँ टे खाई था ना खाई न था खाई तो सांगे सांगे खाई आसी कौन खाई कही दियो भात 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 खाई खाली भात खाई ना आ कौन खाई आबे सरीगला रिल्स सरीगला सी कहूँ जल्दी गले हेरी आम टे खेलू माने सांग मान सहित बुल आम भी घर को बाहर देखु एपटे संध्या हो गला आपण मैंने देखिपे संध्या हो गला आम ए बाहर घर को घर को जा घर को जा पवन केते जोर होची माने पूरा बिलोटा ना आ सबुआड़े तो आप देखिए धान जो बुड़ी जाता सब तो कटाकटी हो जाए बिल सब परिष्कार ना सब बिल आ भी हाँ नुआ धान भी सेपटे करें देखु आपटे जाकि देखो आम ए तो जीवु घरे घरे मैंने गाड़ी है थुआई रोड ओवर थुआई गाड़ी घर तो सब कम छिंडे आसी हेरी उपरओलार जो कम थाए आ सब कम छिंडे आसी हेरी वीडियो करने चलतु देखा एबे आम घर को जीवा आयुष टी आसला सांग मान कि कहीदिव टे किसी कहूना कहीं लाज लगुच आयुष आपने फास्ट लास्ट पर्यंत आम वीडियो देखते आम वीडियो जब भल लगुच लाइक कमेंट शेयर करने जमार भूल ना आ गए कथा कह भूल सब्सक्राइब करने जमार भूल कहीं तरबर हो कि कड़े जीव कि खेल से जीव है खेल खाली तो खेल खाली तो खेल खाली खेल है आई तो पछे आसुँच धीरे धीरे हो आम भी आसीगलु ए रोड को आसीगलु हाँ एपटे नुआ धान हो एपटे देखु नुआ धान हो नुआ धान हो देखिपे आम गाड़ी ए थुआई आम ए रोड उपरक आसलु गाड़ी ए थुआई आबे बाहर घर को जीवु मालो माड़ हो गाड़ी पछपटे थुआई जी एथरक आयुष एथरक गाड़ी चलेबे एबे गाड़ी चलेबे आयुष गाड़ी चलेबी ना सहित बसिकी जहारी टली है आम पुआ को नहीं जो बसैक घर ठीक सी कहल हाँ बोली देखते स्टार्ट कर आयुष जेहेतु बाबा तर स्टार्ट मारी पारे से गोड़े आयुष ए स्टार्ट मार दूँगी आम ए घर को जीवु आयुष भी स्टार्ट मारिदे देखिले ना आपण मैंने गला पुणी बंद हो गला देखो स्टार्ट मार्च स्टार्ट मारा हो गला आम घर को बसिक जाऊँ घर को आयुष भी टाटा करदे खेल टिके बड़ मुह करदेला आसली कहीं आसली एत बड़ मुह कर पुणी स्टार्ट बंद हो गला देख गाड़ी प्रोब्लेम रोचे आम ए गाड़ी में बस पड़ू हौ ए चल हाँ मुझे बस पड़ी गाड़ी के आयुष आयुष गाड़ी के देखिए भल होता ना हाँ कहीं 18 वर्ष है 18 वर्ष है मतलब 20 आयुष 20 आयुष 20 वर्ष आयुष कहते एपटे तुम बिलर बग बस धान सब खाई जा बग बसिकी बग धान खाती धान खाई धान गछ आबे आम चलू घर को आयुष घर को जाऊँ हाँ 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 घर को न ओल्हे पड़ी कहीं बोतल पानी बोतल ने बोली आयुष स्कूल को आयुष भी आसी पानी बोतल पैंका
ପାଣି ବୋଟଲ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଦୋକାନକୁ। ଏଇଠି ନେଲୁ ଏ ବୋତଲଟା ପାଣି ବୋଟଲ। ଆୟୁଷର ଦରକାର କହୁଛି ଖାଲି ବୋଟଲ ହେଉଛି। ଛୋଟ ବୋତଲ ଅଛି ସେ କହିଲେ ଆହୁରି ନେବି ପାଣି ବୋଟଲ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଦୋକାନକୁ। ଏଇ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି। ବିଜି ଅଛ ଫୋନ୍ରେ ଦୋକାନ ଗହଳି ହେଇଛି ବୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ। ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଯାଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା? ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକିରି ଆଉଛି। ଓହୋ ତେବେ ସଞ୍ଜ ଦେଇକି ମା ଏବେ ଆସୁଛି। ହଁ ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଆୟୁଷ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇକି ଯାଇଥିଲା ସେ ପୁଣି ଆସିକି ଭୋକ ଲାଗିଲା ସେଥିରୁ ଛତୁଆ ଗୋଳିକି ଦଉଥିଲି ବା ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଦେଖ ଦିଟାକ ବୋତଲ ଆସିଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଆସିକିରି। ବୋତଲ ନେଇକି ଯାଇ ନା ଏଇ ଦିଟାକ ବୋତଲ ଆସିଲା ଆଉ। କୋଉଟା କାହାର ତୋର କୋଉଟା କଣଟା କୋଉ କଲରଟା ତୋର? ମୋର ପେନ୍। ଆମର ଏକାଲେ ଏଇଟା ଆଉ। ଏଇଟା ତୋର ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦିଟା ବୋତଲ। ହଁ ଆଉ ସେଟା ଟିକିଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ପୁଣି କହୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ ଛୋଟଟେ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ସବୁ ଆଇଲା ମାତ୍ରେ ଏଇଟା ପିଉନଥିଲା ଏବେ ସଫା କରି ପୁଣି ଦେବାରୁ ପିଇଲା ନେଇକିରି ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବି ନା ଆଉ ନୁହଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଆଉ ନା ମମି? ଆଉ ଏଠି ମାଛ ତ ଏବେ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ମାଛ ଭଜା ହେଲେ ପୁଣି କହିଲୁ ହଁ ଦୋକାନ ଡାକିଦେଲେ ଖାଇବେ ବାବା ଆଉ ମାଛ ଭାତ ଖାଇବେ ଆଉ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଟି ଭାତ ସରିଯାଇଛି ସକାଳୁ ସବୁ ଭାତ ସରିଯାଇଛି ମାଛ ହେଲେ ଭଜା ହେଉଛି। ହଁ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାବା ଏଠି ଏବେ ମାଛ ଏବେ କାଟୁଛନ୍ତି କିଏ ନେବେ ବୋଲି କିଏ ନେବେ ନା କ'ଣ ମାଛ ତ ଏବେ କିଏ ନେବେ ବୋଲି ଏବେ ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି ବାବା ଖାଲି ରୋହି ମାଛ ଆଜି ନା ତ ଆଜି ଖାଲି ରୋହି ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକ କେମିତି କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନକୁ କ'ଣ ସଉଦାପତ୍ର କରିବେ ପୁଣି ଆସିବେ ମାଛ କଟା ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ମଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି ନା ହଁ କଣ ହେଇଗଲା ହଁ ବସ ହାଣୁଛି କାଠ ଉପରେ ସେ ଏଇଠି ହାଣି ହେଇଯିବ। ମମି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଠି? ଏଇ ବରଡ଼ା ନୁହଁ ଚହର ନଉଛି ଜାଳିବା ପାଇଁ। ଓହୋ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଚହର ନଉଛି ଆଉ କଣଟେ ଡରିଗଲି କଣଟେ ଖସ ଖସ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏମିତି ପଳେଇଲା ବେଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ବଡ ବେଙ୍ଗଟା ମୁଁ କହୁଛି କଣଟା ବୋଲି ମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲି ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖୁନ ଏ ଜାଗାଟା କେତେ ଜୋରେ ଖସା ହେଇଛି କେତେ ଜୋରେ ମୋ ଉପରେ ଚମି ପଇଲା ଲୋ କେତେ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ତମେ ବି ଡରିନ ତମେ ଡରିଗଲ ଟିକେ ବେଙ୍ଗଟା ସେଇଠି ବେଙ୍ଗଟା ଏମିତି ପଶିଗଲା ଛାଡ଼ିକି ବଡ ବେଙ୍ଗଟା ପୁରା। ଓହୋ ବେଙ୍ଗଟା ନା ଓହୋ ହଁ ହଁ କ'ଣ ଏଠି ମମି ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଚହର ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଜାଳ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁକା ଚହରଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଭଲ ଜଳିବ ଏଇନା ହଁ ଜଳିବ ଭଲ। ଆରେ ଇଏ କୁକୁର ପଳେଇ ଆସିଛି ଆରେ କ'ଣ କେଜାଣି ଏଇ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟିକି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ହଁ ଚାଲ ଆହୁରି ସେଠି ବି ଅଛି ଯିବା ଆଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଏବେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକି ଉଠି ସାରିଲୁଣି ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ମମିର ମାର ଆଉ ଡାଲମା ମାଛ ତରକାରୀ ହଁ ମଟର ତରକାରୀ ଅଧା ହେଲାଣି ଖାଇ ଆସିକି ନା ଖାଇବା ସରିଲାଣି ଆସିକି ସରିଲାଣି ଖାଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଖାଇସାରିଥିଲେ ତ ଖାଇ ସରିଲାଣି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଖାଇବୁ? ଡାଲି ମଟର ତରକାରୀ ତାପରେ ମାଛ ତରକାରୀ କୋଉଠି ଏଇ ଡବା ଗୁଡ଼ା ଆଜି ରଖା ହେଇଛି ନା ହଁ